हेलो एवरीवन अस्सलामु आलैकुम वेलकम टू माय चैनल फूड फूडी। आज के आपनादेरके दारुण मजार कफि बानिये देखाबो। प्रथमे निये नियेछि 1 कप दूध भालो करे जाल करे नेब प्राय 10 मिनिटेर मतो। दूध भालोभाबे जाल हये जाओयार पर एरपर एकटी कापे 2 चा चामच कफि निये निब। दुई चामच चीनी निये नेब। तारपर 2 चामच पानी दिए देब। एरपर एटी भालोभाबे अनबरत नाड़ते थाकबो प्राय 5 मिनिटेर मतो। ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেব জাল করে রাখা দুধ। এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার কফি। একবার এভাবে ট্রাই করে দেখবেন, বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।